باهي نبدا في الكوريكسيون. عندنا السؤال الأول. بطبيعة الحال السؤال الأول كالكولي لي ليميت. باهي شنو اللي عندنا هنا؟ عندنا جي دو إكس تيجال إكس أن موان ألان دو إكس. بطبيعة الحال الإكس متاعنا أبارتيان لوفير زيرو بليس لانفيني. باهي باش نحاول نحسبو الليميتات متاعنا زيرو بليس و بليس لانفيني. نبدو بطبيعة الحال زيرو بليس مفماش حتى مشكل. ليميت جي دو إكس tend vers 0 plus est égal limite. ندخلو الإكس متاعنا لداخل x moins x ln de x. x tend vers 0 plus est égal. نوضحو شوي. هذايا تعطينا 0 و x moins ln de x تعطي زيرو. معناها الريزلتا متاعنا تيجال 0. أما انتم ماذا بيكم ديما تكتبو كار خاطر هذه قريتوها أول عام. ليميت x ln de x tend vers 0 plus est égal 0. ديما هذيك نعطوها التعليل متاعها. هذيا الليميت في 0 بليس. توا نتعدو نعملو ليميت في البليس لانفيني. ليميت g de x tend vers plus l'infini est égal limite x 1 moins ln de x tend vers plus l'infini est égal. هنا كيف ما عندناش مشاكل. هذه تعطي بلس لانفيني، الان يعطي بلس لانفيني، لكن عندنا سيني موان من هذه الكل تولي موان لانفيني فوا بلس لانفيني. دونك النتيجة متاعنا est égal موان لانفيني. كالعادة عندنا ديما جوستيفيكاسيون صغيرة كار ليميت ln de x tend vers plus l'infini est égal plus l'infini. هنا تردو بالكم plus l'infini. باهي هذايا توا باش نعملو ليميت جي دو اكس سور اكس. توا باش نعملو ليميت g de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal limite x1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. نحو x منه x منه est égal limite de 1 moins ln de x tend vers plus l'infini est égal moins l'infini. علاش؟ خاطر ln تعطي plus l'infini و سيني moins تعطي moins l'infini. Que peut-on dire de la branche? On va essayer d'interpréter le résultat هذي. Limite g de x sur x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. On a قدامنا هذيك. Donc si g admet كما العادة une branche parabolique de direction, une branche parabolique de direction OJ, au voisinage, de direction OG, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Bien. Ben, توا نتعدو dresser le tableau de variation. هذايا petit b نعملو tableau de variation. Dresser le tableau de variation. Ben, عندنا tableau de variation de g bien sûr. g de x égale x 1 moins ln de x. x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. بطبيعة الحال ما فيهاش حتى بروبليم. جيست الفو سينالي كو x ln de x est dérivable. هذه بطبيعتها قريتوها في الكور. est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Donc g est dérivable. Donc g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on a g' de x égale. Et on a g' de x est égal. Dérivé de x هو 1 fois
1 moins ln de x plus x fois dérivé نتاع 1 moins ln de x هو dérivé نتاع 1 0 وهذيك تجيك moins 1 sur x. ننظموها الحكاية هذيك كدا تجينا 1 moins ln de x moins 1 معناها الريزلتا est égal moins ln de x. باه ياسر moins ln de x توا باش نعملو بطبيعة الحال ln de x égale 0 g prime de x est égal à 0 équivaut ln de x égale à 0 équivaut bien sûr x est égal à e. N'oubliez pas que x est égal à 1 ici. Est égal à 1. X est égal à 1. X appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. بقيت نحطو التابلو تو. نحطو التابلو نتاعنا. التابلو نتاعنا. عندنا الإكس نتاعنا لهنا. بقيت الحال 0 بلس لانفيني. عندنا هذه جي بريم. عندنا لهنا جي نتاعنا. هذه جي. بطبيعة الحال صنيل في الان هي موان الان بعد الان بوزيتيف وعندنا سيني موان دونك هنا تولي لنا موان لهنا بوزيتيف دونك نعمل كرواسونت دي كرواسونت. On a déjà calculé limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus résultat est égal à 0. هذه شفناها من الاول. هنا عندنا 0 وفي البلس لانفيني هي موان l'infini. وبالنسبة لجي دو 1 est égal normalement est égal à 1 est égal à 1. Ça c'est le tableau de variation. Dresser le tableau de variation de G. Petit c maintenant. Petit c. On va essayer de résoudre G de x égale à z est égal à 0. G de x est égal à 0 bien sûr. Signifie quoi ça? Signifie x fois 1 moins ln de x est égal à 0. N'oubliez pas que x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc équivaut à quoi ça? Équivaut 1 moins ln de x est égal à 0. Équivaut ln de x égale à 1. Équivaut x est égal à e. Ben, g de x égale à 0 automatiquement donne x est égal à e. Ben, عندنا سيدي توا résoudre هذيك كملنا. Deuxième question maintenant. Deuxième question. شنو عندنا؟ On suppose que h vérifie les conditions suivantes. Bien. H vérifie les conditions suivantes. H est dérivable sur le moins l'infini 0. Le tableau de variation. Bien sûr le tableau de variation اللي قدامنا تو نشوفوها. والبيه الفائدة هو الليميت هذه المستحقة. ليميت de h de x moins 2x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Au tableau de variation هاني قدامكم في l'exercice. pour tout. bien sûr النقطة الثالثة هي شنو النقطة الثالثة؟ h de x compris entre quoi et quoi؟ h de x inférieur à x supérieur à 2x. عندنا ثلاثة معلومات. bien نبدو تو بتيتا. بتيتا شنو اللي عندنا؟ شنو اللي فيها بتيتا؟ جستيفيكو h تم بجيكسيون. bien h est continu virgule strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc h réalise une bijection de moins l'infini 0 sur h de moins l'infini 0 اللي هي تقابل automatiquement moins l'infini 0 حسب tableau de variation تاع الهاش. H réalise une bijection. Bien, petit b maintenant. LB. Bon, on pose maintenant suite interne UN est égal à H moins 1 de 1 sur N. Ou H moins 1 de moins 1 sur N. Ou H moins 1 désigne la fonction réciproque de H. Montrer que la suite N est convergente vers une limite. باهي
هات نخدموها بشوية هذه الخدمة هذه. عندنا h est croissante, h est strictement croissante, donc h moins 1 est strictement croissant. باهي خاطر ما h et h moins 1 garde la même monotonie. عندنا معلومة أخرى نحن on sait que moins 1 sur n supérieur moins 1 sur n plus 1. Moins 1 sur n supérieur, ou bien moins 1 sur n supérieur à moins 1 sur n plus 1. Non, c'est le contraire. Si. On va essayer de travailler ça étape par étape. On sait que 1 sur n supérieur à 1 sur n plus 1. Donc moins 1 sur n. Donc moins 1 sur n inférieur, moins 1 sur n plus 1. Donc h moins 1 de moins 1 sur n est inférieur. H moins 1 sur n plus 1. Ceci implique que un est inférieur à un plus 1. Ainsi, un est croissant. Un est une suite croissante. Or, n appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc, n est inférieur ou égal à 0. Majoré. بهات نحطها من هنا تو الدو بوان تاعنا اظن تسحقوهم برشا. بريمير بوان دوزيام بوان. النقطة الأولى ان est croissante, une suite croissante. والنقطة الثانية ان inférieur ou égal à 0. هنا تكتب تنساش باش تكتب الكلمة دي majoré par 0. أظن الزوز implique ان est convergente. ان est convergente. La suite en est convergente. Bien. Vers une limite que l'on précisera. On va essayer de calculer la limite. Ben, عندنا moins 1 sur n, moins 1 sur n, et n est égal h moins 1 de moins 1 sur n équivaut moins 1 sur n est égal h de i n. H de i n. Or, on sait bien sûr limite limite de in. Limite de in est égale à L. L appartient moins l'infini 0. Moins l'infini 0. Or, h est continu. H est continu sur l'intervalle moins l'infini 0. D'où limite de moins 1 sur n tend vers plus l'infini est égal limite h de in n tend vers plus l'infini est égal h de l. Ainsi, h de l est égal 0. h de l est égal à 0. Donc, l est égal à 1. Donc, l est égal à 1. Limite de n tend vers plus l'infini est égal à 1. Ben, troisième question, petit a. Montrer que f est continu en 0. Montrer que f est continu en 0. Montrer que f est continu en 0. Ben, نعملوا limite de f de x tend vers 0 plus est égal limite de g de x tend vers 0 plus. 0 plus le f treble g est égal limite x1 moins. Ou bien on a déjà vu ça. Limite g de x tend vers 0 plus est égal à 0. Et attention, vous avez limite de f de x tend vers 0 moins.
est égal limite de h de x, x tend vers 0 moins, est égal h de x, x tend vers 0 moins, est égal à 0. h de 0 est égal h de 0 est égal à 0. Voilà. Donc, شنو اللي عندنا توا limite de f de x, x tend vers 0 plus, est égal limite de f de x, x tend vers 0 moins, est égal à 0, est égal à f de 0. Donc f est continu en 0. Donc f est continu en 0. Ben, étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Petit b, dérivabilité de f à droite en 0. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, x tend vers 0 plus. Limite, bien sûr, f de x, c'est-à-dire g de x sur x. X tend vers 0 plus est égal limite g de x, c'est x fois 1 moins ln de x. 1 moins ln de x, x tend vers 0 plus est égal à moins plus l'infini. Alors, plus l'infini. خاطر limite ln de x, x tend vers 0 plus, هذه تعطي moins l'infini. Plus l'infini, مادام النتيجة plus l'infini, شنو نجمو نقولو هنا؟ Donc f n'est pas dérivable. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0. Pas dérivable à droite en 0. Dressez le tableau de variation de f maintenant. Tableau de variation de f. Et ici maintenant. Tableau de variation de f. Tableau de variation de f. شنو اللي نعرفوا التابلو دو فارياسيون؟ ديجا عندنا الهاش اللي هي تمثل يعني عندنا الهاش حاضره نتاعنا، هذه نتاع الانترفال موان لانفيني زي 0. موان لانفيني 0 تنجم هنا تحط الاف نتاعك، ما عندكش حتى مشكله. موان لانفيني 0. مازلنا نستحقوا 0 بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني وين باش نمشوا بالنسبه ل 0 بلس لانفيني؟ 0 بلس لانفيني هي التابلو نتاع جي. التابلو نتاع جي اون ديجا فيو سا، عملناه التابلو نتاع جي. نرجع نشوفوا التابلو نتاع جي. عندنا فوالا التابلو نتاع جي 0 1 امورنا واضحه. بون هنا من 0 للبليس لانفيني. نجمو توا نرسمو التابلو نتاعنا. عندنا الاف، فوالا هاتو التابلو نتاعنا هكانا اكس موان لانفيني 0 لهنا بليس لانفيني. بون هنا نجمو نحطو الاف نتاعنا خاطر ديجا نحنا نعرفوها. لهنا عندنا كرواسونت من الموان لانفيني للزيرو. باهي توا نشوفو الجي نتاعنا خاطر الشطر الاخر يتبع الفونكسيون جي، دونك فونكسيون جي نتاعنا هي جي بطبيعتها كرواسونت بعد دي كرواسونت تاخدوها من الزيرو. عندنا بطبيعة الحال هنا 1، هذه جي دو 1 وهذه موان لانفيني. شوية توضيح باش معناها انتم ما تدخلوش بعضكم برشا. هذا الشطر الاول، هذا الشطر الاولاني، هذا يخص الهاش، وهذا الشطر الثاني، هذا يخص الجي، خاطر هي هذا يخص الكورب، هذا يخص فونكسيون جي، خاطر الاف هي مقسومة ما بين هاش و جي. أو نزيد نذكركم شوي. اف هاش إتيغال اف ريستريكسيون موان لانفيني 0، و جي إتيغال اف ريستريكسيون 0 بلس لانفيني. معناها في نهاية الأمر تابلو دو فارياسيون هي تاع الهاش و جي مع بعض. كاتريام كيسيون. شنو اللي عندنا في الكاتريام كيسيون؟ montrer que C admet au voisinage de moins l'infini une asymptote. B au voisinage de moins l'infini une asymptote. معناها هنا باش نعملو limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini.
اف دو اكس معناها في الحقيقة هي هاش دو اكس. تخدم اف دو اكس معناها عبارة هاش دو اكس اكس تون فير موان لانفيني est égal. به on sait que نحن نعرفوا اللي كون الهاش دو اكس محصورة هاش دو اكس inférieur هاش دو اكس inférieur ou égal à x inférieur ou égal à x h de x inférieur ou égal à x h de x inférieur ou égal à x donc limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal moins l'infini. عليه خاطر هذه تعطي moins l'infini هذه moins l'infini donc h تعطي moins l'infini d'où limite de f de x tend vers moins l'infini est égal moins l'infini. باهي توا مش نشوفوا نعملوا اف دو اكس سير اكس اف دو اكس سير اكس خاطر مش نشوفوا montrer لي une asymptote dont on précisera une équation cartésienne. باهي زي مش حتى اشكاليه نعملوا ليميت نكتبوا on sait que هنا on sait que limite h de x moins 2x est égal à 0 lorsque x tend vers moins l'infini. لكن h de x هذه هي بيدها f de x d'où limite de f de x moins 2x x tend vers moins l'infini est égal à 0. Donc delta d'équation y est égal 2x est une asymptote oblique bien sûr, est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. Tracé maintenant, tracé هذايا quatrième petit b عندنا هنا b مازلنا في الكاتريام مو نحاولوا نعملوا تراساج به فالتراساج شنو هو المعلومات اللي عندنا به سيدي تراساج ديجا نحن عندنا السامبتوت وعندنا امورنا واضحه. تراساج يا سيدي نحطوا الدروات نتاعنا هذا الليميت الدروات نتاعنا ديكواسيون y تيجال 2x تو حكينا عليه تو برك يتين السامبتوت اوبليك au voisinage de moins l'infini وقلنا بقوليك اللي كونها عندها برانش بارابوليك de direction au J هذا au voisinage de plus l'infini. باهي باش نعملو تو في التراساج نتاعنا بطبيعة الحال ني با ديريفابل اون زيرو ليميت f de x moins f de 0 sur x moins 0 x tend vers 0 plus هذه خدمناها بقوليكا لقيناها النتيجة نتاعنا كومبيان النتيجة هي موان لانفيني ابارامون نرجعو شوية لهنا باش نشوفوها فوالا 0 plus égal plus l'infini النتيجة est égal plus l'infini. نجمو نقولو لي كورب هذه admet demi tangente verticale CF voilà admet au point O bien sûr 0 0 une demi-tangente verticale dirigée vers le haut une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Demi-tangente d'équation بطبيعة الحال هنا y est égal à x نجمو تعملوها بطبيعة الحال x inférieur y égal à x نحبو نوضحوها بالضبط كيفاش نعملوها نعملو y égal f prime gauche de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 تلقوها y est égal à x. به نجو توا نعملو التراساج نتاعنا عندنا هذا الروبير نتاعنا هنا عندنا الروبير عندنا هنا 1 2 3 باهي هذا y égal à x
يقال إكس هنا، عندنا 2x يجي بريسك لهنا، هذا دلتا إيكغيك يقال إكس نستحقو منو بارتيلو الثانية، وهذا 2x هنا 2x هنا. Ça c'est delta prime y est égal 2x. عندنا في البوان A لهنا تونجونت هوريزونتال باهي، وعندنا لهنا تونجونت فيرتيكال. باهي نبدو هنا بطبيعة الحال هذا هو دومي تونجونت تاع 0 موان. الكور متاعنا تمشي هكا شوية 0 موان، بعد تهبط مع الاسامبتوت خاطر هذا اسامبتوت. باهي قدرنا لهنا عندنا بطبيعة الحال الأو هي 2 فيرغيل قبل 3 بشوي سامنيل. دونك الكورب متاعنا تمشي هكا تهبط مع الأو. فوالا هذيك الكورب متاعنا. شنو برك تردوا بالكم هذا رانو بالأحمر يقريك قال إكس، هذاك متاع إكس موان، وهذا يقريك قال 2 زيكس لاسامبتوت. هذيك الكورب متاعنا. باهي نتعدو 5e question maintenant. Voici de calculer l'air, c'est-à-dire l'intégrale 1e. bon normalement نحطو valeur absolue de f، ماشياش نحطوها خاطر هي ليميتي الكورب ما بين شنو، ما بين l'air ما بين الكورب والاكس دي زابسيس، الكورب او دي سي، وهذه نجمو نكتبوها تيجال 1e f de x dx. باهي قداش من تجي الخدمة متاعنا اتيجال هنا 1e x 1 moins ln de x dx. تو مش نستعمل انتجراسيون بار بارتي. عندنا u est égal 1 moins ln de x dérivé u prime est égal moins 1 sur x، وناخدو v prime est égal x. معناها ال v متاعنا est égal 1 demi x au carré. donc l'air متاعنا اللي هو الانتجرال 1e f de x dx est égal à u fois v 1 demi x carré 1 moins ln de x، هذه ما بين 1 و e moins l'intégrale عندنا 1 demi x carré fois moins 1 sur x dx 1 e est égal بطبيعة الحال هذه هنا ln de e هي 1، معناها هذه الكل مش تعطي زيرو. كي نخدموها في الاو زيرو متاع الاو هذاك موان، وبالنسبة للان عندنا ln de 1 هي زيرو، دونك تعطيني ان دومي. باهي عندي هذيك موان وموان تولي بلوس الانتجرال والان دومي كيف البرا 1 e x dx. فوالا توا بقينا كنوسعو بينا مع الكالكيل. est égal عندنا moins 1 demi plus 1 demi بريميتيف نتاع x هو 1 demi x au carré entre 1 et e. l'un demi هذيك نجمو نحطوها لبرا تولي moins 1 demi plus 1 sur 4، تبقى عندنا x au carré ما بين 1 و e. النتيجة قداش باش تطلع عندنا moins 1 demi plus 1 sur 4، نحل قوس e au carré moins 1 نواصلو est égal e au carré sur 4، وعندك moins 1 demi moins 1 sur 4، معناها résultat final e carré moins 3 هذيك fois 2 le tout sur 4. باهي كي نكتبو توا اللير متاعنا المساحة متاعنا هي e carré moins 3 sur 4 bien sûr i a unité ديال. ملاحظة صغيرة نرجع بكم هنا شوي، المساحة متاعنا اللي قاعدين نبحثوا عليها أو مش نصورها لكم في الرسم، هي ما بين 1 هذا 1 وهذا هي هذه